कराची के मोहम्मद मोहसिन ने 10 साल कबल 100 रुपए के नोट पर दो इंतहाई संगीन गलतियां पकड़ी, लेकिन इन्हें ये गलतियां ठीक करवाने में 10 साल लग गए। वफाकी मुहतसिब से ये केस जीतने वाले मोहसिन ने कौन सी फाश गलतियां पकड़ी? कायद-ए-आज़म की स्पेलिंग QUAID-EAZM लिखे हुआ। इसे ठीक करवाने में इतना लंबा अरसा क्यों लगा, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब बनशा। इस 100 रुपए के नोट में कुछ गलतियां हैं जिनको नोट किया था कराची के 75 साला शहरी मोहम्मद मोहसिन साहब ने आज से 10 साल कबल। फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की कि इस नोट के अंदर जो गलतियां हैं वो दूर की जाएं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल बाद इनकी मेहनत रंग ले आई है और वफाकी मुहतसिब ने ये फ़ैसला दे दिया है कि इस नोट के अंदर जो गलतियां हैं वो दूर की जाएं। इस नोट के अंदर वो कौन सी गलतियां हैं जो हमको नज़र नहीं आई लेकिन मोहसिन साहब को नज़र आ गई, और फिर 10 साल तक ये लगे रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, बताइएगा कि माशाल्लाह 10 साल तक आप लगे रहे, किस जज्बे के साथ, और इसमें कैसे आपने देखा कि इसमें ये गलतियां हैं जो दूर होनी चाहिए? ये नोट जब एक दिन इत्तेफाक से मैं नोट देख रहा था तो मैंने कहा देखूं इसके ऊपर पाकिस्तान की कौन कौन सी जो है ना कौन कौन सी इमारतों को या जगह को इन्होंने स्टेट बैंक ने हाईलाइट किया है और उनकी तस्वीर नोटों में छापी है। तो जब सब नोट देखने शुरू किए तो 100 के नोट के ऊपर मुझे ये गलती नज़र आई कि कायद-ए-आज़म की स्पेलिंग QUAID-I के बजाय QUAID-EAZM लिखे हुआ। दूसरी गलती ये थी कि उन्होंने लिखा है कि कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी की तस्वीर है ज़ियारत की, और वो उस पर उन्होंने लिखा है कि वो ज़ियारत कोयटा। मैंने जो है ना मुझे पता था कि ज़ियारत तकरीबन 125 किलोमीटर दूर है कोयटा से। ज़ियारत कोयटा का हिस्सा नहीं हो सकता। तो मैंने उनको लिखा कि स्टेट बैंक को भैया आपने ये गलती की है, इसको तस्हीह कर दे। लेकिन स्टेट बैंक के गवर्नर अशरफ वथरा, तारिक बाजवा, बाकर रज़ा, किसी ने किसी ख़त पे कोई तवज्जो नहीं दी। बाकी जितने सरकारी इदारे थे, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, जितने अदारे हैं उन सबको लिखा कि भाई आप ये गलती कर, कि किसी का से कोई जवाब नहीं आया। जब इनसे कोई जवाब नहीं आया तो फिर आखिरी फिर ये हल था कि वफाकी मुहतसिब में पिटीशन फाइल जो मैंने कर दी। उन्होंने 4 महीने के अंदर फ़ैसला दे दिया कि ये तो वोटों की तस्हीह करें। जब आपने पहली जगह एप्लीकेशन दी होगी और यकीनन आपने स्टेट बैंक से रिव्यू किया होगा, तो उस वक्त आपको फीडबैक क्या दिया था स्टेट बैंक ने? स्टेट बैंक का कोई जवाब नहीं आया, कभी भी कोई जवाब नहीं आया। आज तक कोई जवाब? आज तक स्टेट बैंक किसी सरकारी महकमे, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट और कोई भी गवर्नमेंट के जो अदारे थे, जो भी हुकूमत आती रही उसके वज़ीर ख़जाना को लिखा रहा, जितने टीवी के और मीडिया के मशहूर एंकर हैं उनको लिखा, किसी एक का भी कोई जवाब नहीं आया। तो फिर आप बिलाहर वफाकी मुहतसिब एक आखिरी फोरम था कि उनके पास चला जाऊँ मैं, तो उनके पास चला गया। उनको जब सारे सबूत मुहैया किए तो उन्होंने फैसला दे दिया कि ये तस्हीह करनी चाहिए उनको। कुछ आपके पास एविडेंसेस भी तो होंगे कि जिसकी बिना पर आप ये चाह रहे हैं। ज़ाहिर है वो स्टेट बैंक तो कहता होगा कि ये कौन सी, ये तो माइनर सी गलती हैं, तो इससे क्या होगा। तो फिर आपने वो जस्टिफाई क्या किया? कुछ ऐसी चीज़ें जो आप दिखा सकें? मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले तो ये डॉन अखबार है। डॉन अखबार हर एक के पास, हर बड़े अफसर के पास रोज़ आता है, और उसमें जो है ना ये बाद में इसकी फिल्म, ये उसमें जो है ना कायद-ए-आज़म की सही स्पेलिंग लिखी हुई है। ये डे 1 से जो डॉन आ रहा है उसमें यही स्पेलिंग है सही। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैंने और सर्च की तो उसमें जो है ना ये कायद-ए-आज़म की जो स्पेलिंग है वो ई की बजाय आई है के साथ। अब उसमें जो है ना जब उनको सर्च की तो ये कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम है, उसके अंदर जो बोर्ड लगा हुआ उसके ऊपर ये कायद-ए-आज़म की तस्वीर ये लिखा हुआ है। कौन सा कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम? ये अवारी टावर के सामने, फ्लैग स्टाफ हाउस। यहाँ पर भी आई है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैंने फर्दर रिसर्च की तो ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ये पेज है कायद-ए-आज़म के ऊपर, जिसके ऊपर सही स्पेलिंग लिखी है, जो मैं कह रहा हूँ कि आई से लिखी हुई है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये स्टेट बैंक की अपनी वेबसाइट पे जब कायद-ए-आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था तो बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग का ताला खोला था, और ये उसमें कायद-ए-आज़म ने जब उनकी स्पेलिंग यहाँ पे ये वो लिखी है जो मैं स्टेट बैंक से कह रहा था कि ये लिखे आप। अच्छा, इसके बाद जो है ना वहाँ पे एक और जो है ना ये जब पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के ऊपर
یہ کیبنٹ ڈویژن منسٹری آف انفارمیشن نے ایک کتاب چھاپی تھی اور اس کتاب میں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ لکھا تھا کہ یہ پاکستان کی جو اس کتاب میں انہوں نے یہ جو ہے نا قاعدہ یہ البم ہے جو 50ویں سالگرہ پہ منسٹری آف یہ اس کا آپ لے لیں یہ دکھائیے. اچھا یہاں پر بھی آئی ہے. یہاں پہ بھی آئی ہے. اب ان کے اتنے ڈاکومنٹری جو ثبوت دیے گئے اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی مہذب ملک ہوتا تو وہاں پہ سے جو ہے نا وہ میرے پاس فون آتا ہے کہ محسن صاحب آپ کا بڑا شکریہ, نوٹوں کی اگلی سیریز میں ہم یہ غلطی درست کر دیں گے. لیکن 10 سال تک ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ یہ کہتے رہے کہ جو ہے نا پھر بعد میں جو ہے نا جب وہ وفاقی محتسب میں گئے تو انہوں نے وہی اپنا کہا کہ بھئی جو ہے نا یہ پراپر ناؤن ہے, ہم اسپیلنگ جو مرضی لکھیں. تو میں نے کہا جناب ایک عام آدمی کی اسپیلنگ نہیں ہے, یہ بابائے قوم کے نام کی اسپیلنگ ہے اور اس کو اس طرح ایک ہونی چاہیے. یہ ورنہ یہ جو ہے نا یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ ہم قاعدہ اعظم کہیں ای سے لکھیں کہیں آئی سے لکھیں. تو انہوں نے جو ہے نا ان جو میں نے ثبوت دیے تھے اس کے بنا کے اوپر فیصلہ میرے حق میں دے دیا اور کیبنٹ ڈویژن کو اور اسٹیٹ بینک کو کہا کہ یہ غلطی درست کریں, زیارت کے بارے میں درست کریں اسٹیٹ بینک والے, اور دوسری یہ کہ کیبنٹ ڈویژن کا اپنے نوٹیفیکیشن ایشو کرے تاکہ اور سرکاری دفاتر اور جو انہوں نے یہاں غلطی ہے وہ قائد اعظم کی اسپیلنگ آج کے بعد صحیح لکھی جائے آئی کے ساتھ. نہ صرف نوٹ کے اوپر بلکہ جہاں پر بھی قائد اعظم کی اسپیلنگ ہوگی وہاں ای کی بجائے آئی لکھیں. یہ میڈیا اور سوشل میڈیا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو جو اس مقصد کو اجاگر کریں اور اس کے جو نا لگے یہ نہیں ہو کہ جس طرح ہمارے یہاں فیصلے ہوتے ہیں اور عمل درآمد ہے. یہ عمل درآمد کرنا آپ کا کام ہے. یہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اب آپ کا کام ہے کہ میڈیا یہ بہت بڑا اہمیت کا مسئلہ ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اس کو آپ جو ہے نا اور اس کا مقصد آپ دیکھیں کہ مقصد کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو صحیح کریں. میری ایک اور رائے یہ بھی تھی کہ اگر پاکستان میں کوئی ایسا فورم ہو سوشل میڈیا پہ جس میں اس قسم کے لوگوں کو آپ اکٹھا کریں جو اس قسم کی غلطیوں کو اجاگر کریں اور پھر سرکار سے یا دوسرے لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کی تصحیح کر لیں. اور تصحیح کرنے میں کسی آدمی کو غلطی ماننا میرے نزدیک بہت بڑی بہادری, بہت بڑی بڑائی ہے اور غلطی ماننے میں کوئی کسی کو قباحت نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ نقصان کیا تھا یعنی اس طرح کے اسپیلنگ سے؟ نقصان ان اے وے تو آپ ایسے اگر کسی اور معنی دیکھا جائے تو نقصان تو کچھ نہیں ہے ہر چیز, لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہماری عزت, ہمارا وقار, قائد اعظم کی عزت, قائد اعظم کا وقار. اور کوئی لوگ باہر کے ملک کیا کہیں گے کہ یار یہ اسپیلنگ کیا لکھے ہم پاکستان کے اسپیلنگ میں فرق ہے. پہلے کر دیا. تو یہ جو ہے نا یہ مقصد صرف یہ تھا کہ ایسی غلطیاں نہ ہوں, چھوٹی اس قسم کی غلطیاں نہ ہوں. بس اس کو آپ چھوٹی غلطی سمجھتے ہیں یا نوٹ کے اوپر بہت بڑی غلطی؟ یہ جو ہے نا بہت بڑی غلطی ہے, بہت بڑی غلطی ہے.